Assalamu alaikum. Welcome to Horror Stories by Afia. लिसनर्स, क्या आपने कभी महसूस किया कि कभी किसी पुरानी जगह पर आपके पीछे कोई है? आज रात हम इस खौफनाक कहानी की जानिब बढ़ेंगे जो मरी की एक सुनसान फार्म हाउस में हुई थी। ये कहानी हमें माजी की परछाइयाँ और खुफिया राजों की तरफ ले जाएगी। तो आइए चलते हैं इन साए की तरफ और जानते हैं आखिर क्या राज था उस फार्म हाउस का। मरी के दिलकश पहाड़ों के दरमियान ऊंची दरख्तों के साए में एक कदीम सुनसान फार्म हाउस खड़ा था। ये कई सालों से वीरान पड़ा था, माजी की यादों का एक निशान जो अपनी खौफनाक तारीख के राजों को सरगोशी कर रहा था। एक ख़ानदान जो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों से छुटकारा पाने के लिए एक वीकेंड की तलाश में था, इस खौफनाक मकान में दिन और रात गुजारने का फ़ैसला करता है। बेखबर कि इनका इंतज़ार एक ऐसे खौफनाक तजुर्बे का है जिसका इन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। जब वो वहाँ पहुँचे तो सूरज चमक रहा था और बच्चों की हंसी की गूंज से फ़िज़ा भर गई थी। लेकिन जैसे ही रात हुई, फार्म हाउस अपने स्याह और पेचीदा राजों को आश्कार करने लगा। इन्हें एक ऐसे खौफनाक ख्वाब में मुब्तला कर दिया जिससे वो कभी जाग नहीं पाएंगे। रात होते ही फार्म हाउस का माहौल यकदम बदल गया। सर्दी की एक लहर ने जिस्म को जकड़ लिया। हालांकि मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं था। फिर अचानक एक भारी दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। हालांकि हवा भी नहीं चल रही थी। सबने से इत्तेफाक समझा, लेकिन मैंने कुछ और ही महसूस किया, जैसे कोई हमें देख रहा हो। आधी रात के करीब हमने एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई ऊपर वाले कमरे में चल रहा हो। मैंने हौसला जमा किया और ऊपर जाने का फ़ैसला किया। जैसे ही मैं सीढ़ियों पर चढ़ा, मैंने कदमों की आवाज़ बिल्कुल अपने पीछे महसूस की, मगर पीछे मुड़कर देखा तो कोई ना था। दिल धक धक कर रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी और ऊपर पहुंचा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अचानक एक साए ने मेरे सामने से गुजरते हुए दीवार के अंदर गायब हो गया। मैं तेज़ी से वापस नीचे आया और सबको ये बात बताई। सब हैरान और परेशान हो गए और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस कमरे में जाएं। पूरी रात हमें जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहा। हम में से किसी को भी सुकून की नींद नहीं आ रही थी। रात गहरी होती गई और फार्म हाउस का माहौल मज़ीद खौफनाक होता गया। आसमान पर बादल छा गए और तेज़ हवा चलने लगी। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे कोई आफत आने वाली हो। सब अफराद एक ही कमरे में जमा होकर बैठ गए, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। रात के तकरीबन 3 बजे अचानक कमरे की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई। हालांकि बिजली का कोई मसला नहीं था। हर तरफ अंधेरा छा गया और एकदम सर्द हवा का झोंका आया, जैसे कोई साया करीब से गुजरा हो। सब एक दूसरे को घबराहट में देख रहे थे। फिर एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने दूर कहीं दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। हमारे सामने रखे सोफ़े के कुशन खुद ब खुद ज़मीन पर गिरने लगे। हमने देखा कि सोफ़ा हिल रहा था, हालांकि वहाँ कोई नहीं था। हर कोई शदीद खौफ में मुब्तला हो गया था। तभी एक बच्चे ने ज़ोर से चीख मारी। वो एक तरफ इशारा कर रहा था। हमने देखा कि दीवार पर एक स्याह साया नमूदार हो रहा है, जैसे कोई शय हमारे तरफ आ रही हो या हमें देख रही हो। साया पहले दीवार पर था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फर्श पर उतरने लगा। मेरे ख़ानदान के तमाम अफराद दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो कमरे से निकलने लगे, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और हम सब अंदर लॉक हो गए। अब वो एक खौफनाक कैद थी। हर तरफ से सरगोशियाँ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमसे बातें कर रहा हो, लेकिन अल्फाज वाज़ा ना थे। एक लम्हे के लिए मेरी वाइफ ने कहा कि उन्होंने एक पुरानी औरत का चेहरा कमरे के आईने में देखा, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। रात के आखिरी पहर तक इन पुरस्कार वाक़यात का सिलसिला जारी रहा। घर में मौजूद घड़ी की सुइयां तेज़ी से घूमना शुरू हो गईं और कदमों की आवाज़ें मुसलसल ऊपर से नीचे आ रही थीं। मेरे घर के बाकी अफराद को महसूस हुआ जैसे किसी ने इनके कंधे पर हाथ रखा हो,
لیکن پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہاں کوئی نہ تھا۔ ہمارے خاندان کے تمام افراد میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اور رات تھی کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ان پراسرار اور خوفناک واقعات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ شاید اب یہاں سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا جو ہماری توقعات کے بالکل خلاف تھا۔ ہم سب بہت ڈرے ہوئے تھے کہ اچانک کمرے کے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ یہ بھی کوئی پراسرار واقعہ ہوگا۔ بچوں نے خوف کے مارے چیخیں مارنا شروع کر دیں، اور باقی بڑے بھی بہت ڈرے سہمے سے ایک کونے میں سرک کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب وہ آواز دروازے کے قریب آ کر رک گئی تو ہم سب کے دل دھڑکنے لگے۔ دروازے کے پیچھے کوئی موجود تھا، اور پھر دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ ہم نے دیکھا ایک بوڑھا شخص سفید لباس پہنے اندر داخل ہوا۔ وہ کافی پرسکون اور نورانی شخصیت کا مالک تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ یہ جگہ بہت عرصے سے آسیب زدہ ہے اور یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہم حیران تھے کہ وہ کون ہے اور اس وقت یہاں کیسے پہنچے، لیکن ان کے چہرے پر عجیب سی سکون بخش مسکراہٹ تھی، اور ان کی موجودگی سے جیسے پورے کمرے میں روشنی اور امن سا آ گیا تھا۔ ان بوڑھے شخص نے ہمارے چاروں طرف ایک دعائیہ کلمات پڑھے اور کہا کہ ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جیسے ہی انہوں نے دعائیں پڑھیں، وہ تمام خوفناک سائے اور آوازیں اچانک غائب ہو گئیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ شخص ہمیں گھر کے دروازے تک لے آئے۔ مین دروازے پر آ کر انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی اس جگہ نہ لوٹنا۔ ہم سب فوراً باہر نکلے، اور جیسے ہی فارم ہاؤس کی حدود سے باہر قدم رکھا، ہم نے پیچھے مڑ کر ان بوڑھے شخص کی طرف شکریہ کرنے کے لیے دیکھا، لیکن وہ بوڑھا شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے میں غائب ہو چکا تھا، جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ ہم حیران تھے کہ وہ تھے کون، لیکن ہمیں یقین تھا کہ وہ کوئی نیک روح یا فرشتہ تھے جنہوں نے ہمیں بچایا۔ یہ واقعہ ہمیشہ ہمارے خاندان کے دلوں میں ایک معمہ بنا رہے گا، لیکن وہ بوڑھا شخص ہمیں زندگی بھر یاد رہے گا، جس نے اس پراسرار رات میں ہماری جان بچائی۔ لسنرز، یہ کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ بعض جگہیں اور حالات پراسرار اور ماورائی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہر مشکل گھڑی میں اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ خدا ہم سب کو ہر بری نظر، شیطانی قوت اور ہر اس شر سے محفوظ رکھے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ راتوں کی تاریکی میں بھی اس کا نور ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں ہر خوف سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں آج کے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ واقعہ پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئے کسی واقعے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔